सिरभूमि जिले के पथारकंडी थाने के अधीन कई क्षेत्र में इन दिनों नशे के व्यापार जोरों पर चल रहा है। खुफिया सूचना के आधार पर पथारकंडी पुलिस ने टुकेर बाजार इलाके से एक स्कूटी चालक जिसका नंबर AS 10G6143 बताया जा रहा है, उसकी छानबीन के दौरान खुफिया सूचना के आधार पर बड़े पैमाने पर याबा टेबलेट जब्त किया। लगभग 10,000 याबा टेबलेट जब्त किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। सोमवार रात करीब 10 बजे पथारकंडी थाने के ओसी मनुष्य ज्योति बड़ो के परिचालना में एक दल गठन कर टुकेर बाजार इलाके में छापेमारी किया गया, जिसके चलते स्कूटी चालक को घटनास्थल पर पहुंचने पर छानबीन के दौरान उसके पास से 10,000 याबा टेबलेट जब्त किया गया और उसे कानूनी हिरासत में लिया गया है। बहरहाल पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई में जुटी हुई है। বিশেষ সূত্ৰৰ আমাৰ এডিশ্যনেল ছাৰৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ছাৰৰ পৰা বিশেষ সূত্ৰৰ পংক্তিতে আমি আজি টুকুৰ বাজাৰ এৰিয়াত আমি এটা ৰেড মাৰিছিলোঁ, মানে ৰাস্তাত ডাটা চেকিং কৰিছিলোঁ। সেই ডাটা চেকিং কৰোঁতে এখন স্কুটাৰ, যিখন স্কুটাৰ আপোনাৰ নাম্বাৰ আছিলে AS 10G6143, যিখন গাড়ীত আমি ৰাস্তাত চেক কৰোঁতে আমি সেই গাড়ীখনৰ গৰাকী আছিলে, তেখেতৰ নাম আছিলে আপোনাৰ কালেমুদ্দিন চন অফ মইনুল হক। তেওঁৰ ঘৰ আছিলে বাংলা জিলাত। গাড়ীখন আমি চেক কৰোঁতে তেখেতৰ গাড়ীৰ ডিকিত আপোনাৰ 10,000 ছাছপেক্টেড ইয়াবা টেবলেট আমি পাইছিলোঁ কিছুমান, আৰু যিটো আপোনাৰ আমি হেৰি কৰোঁতে গম পালোঁ যে তাতে এৰাউণ্ড 10,000 আপোনাৰ ইয়াবা টেবলেট আছিলে, আৰু যিটো বজাৰ মূল্য আপোনাৰ এমাউণ্ট অনুমানিক এটা হেৰি হ'ল 50 লাখৰ ওচৰা-ওচৰি হ'ব। এইটো আমি জনামতে আপোনাৰ আছিমগঞ্জৰ এৰিয়াৰ পৰা টুকুৰ বাজাৰ পিনে গৈ আছিলে। ছাছপেক্টেড তেখেতৰ লিংকটো আমি ওলাম, আফটাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন গম পোৱা যাব গোটেইখিনি বস্তু।